make some connection with internet, and let's see how we can do that. So first open your Sir, can Arduino. you tell us the use of ESP? Sorry, Use of ESP. use of ESP. Yes, sir. What is ESP? Sir, that ESP 8266. I think actually you are not listening and you are not getting whole things. Whatever I have done using a ESP to double C's. What is that? This is a question. Is it a kind of Wi-Fi board or something? This is actually a microcontroller board with inbuilt Wi-Fi. Oh, okay. I guess 4 or 5 class over now. 4 class over, right? And after that, you are asking me this kind of question. What is ESP to double six? I understood that it was a microcontroller, but what it actually does, I didn't know that it was for Wi-Fi So board. microcontroller, that's it. So using microcontroller, we are able to fetch the data. We can read data, we can write data. Oh, Now, okay. one more facility that it has like inbuilt Wi-Fi module. Using that, we can connect directly. We can connect with internet. That's it. Okay. এরকম কোশ্চেন করো না, আমার হার্ট ফেল হয়ে যাবে বেসিক্যালি। পুরো ক্লাস পড়ানোর পর যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে স্যার এইটা কি জিনিস, এতদিন ধরে তুমি যার উপর কাজ করলে ESP 666 এর উপরে, তার মানে আমি কিছুই পড়াতে পারিনি, বেসিক্যালি এটাই প্রমাণ হবে। যাই হোক, so actually I was talking about like ESP 8266 board as well as Wi-Fi, right? One second, hold on.
Oh, it's really easy. I guess very clear, right? So as you can see in this microcontroller board, there have a chip. This is the main chip of microcontroller. I mean the ESP8266, and it is you can see that lot of information written here. You can get more information from internet as well as. So basically, what actually I have to do, I have to make a connection in between this microcontroller chip and internet. So let's see how we can do that. Still they are coming. Now what actually I have to do to make an internet connection, to make a to make a connection in between my controller and this Wi-Fi chip, I mean the ESP8266, I have to include a library that's called as include then ESP8266 Wi-Fi.h. ESP8266 Wi-Fi dot h. Sorry. Okay. So it means using this library, all the Wi-Fi functionality are available here. So actually, so much problem. Hello, yes. Am I audible? Hello, yes. Yes, is not yet joined. I have accepted. Okay. So basically ESP8266 Wi-Fi.h, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? बोलो. What we can do? What we can do? Can use internet. Not, your voice is very low. We can use internet on the microcontroller chip. Yeah. Okay. Okay. So so Wi-Fi client, Wi-Fi client, okay, and we are actually making an object of this Wi-Fi client. Now I'll explain one by one why I am actually making this Wi-Fi client, because making object to listen, to listen what? Client request. Using this particular portion, we can do one thing. What we can do? A client is uh, sending request or not, that we can actually get. Now I will explain what is client, what is server. I will explain. Let me first finish the code, and I have to make Wi-Fi server.
server and the port always be 80. Okay, and then this part is done. Now coming to the void setup, we have got begin 9600. Then I have to pass the credentials. So for that, I have to write. Now what actually I have to do? This part is done. Now I have to make connection in between Wi-Fi and your router or any kind of hotspot. Okay. So router या hotspot में क्या होता है basically आपके पास कुछ क्या होता है basically user मतलब protected होता है, password protected होता है ना. So you have to do one thing, you have to pass the particular user I mean SSID and password. So for that I have to write wi-fi dot begin, and what is my Wi-Fi name? Y HUAWEIY and comma and then pass 123 dot IWV. This is my password, Wi-Fi password. Okay, so this is actually done. Now I have to check that it is connected or not. So for that, while Wi-Fi dot status 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 not equal to WL connected. C1 is clearly connected. Okay. Serial dot Sir, in. I think connected spelling is wrong. Which one? Connected. Connect. Oh, sorry. Connected. This one. We're talking about this one. Yes, sir. This one. No, it is totally right. Okay. Oh, sorry. EC, no. ECTD. Okay, sorry. 2, 3. Give some delay. Is 500 millisecond. Let me check. Sir, in connected one C is extra. Sorry. Sir, in connected spelling one C is extra. CONNECTED ना. Function W status, this kind of things. Okay, I forget to pass the function symbol.
Okay, it stopped means I'm connected. Okay. Everything is good. Now I will explain client and server. Can anyone explain about that, or do you have any knowledge about that? What is client and what is server? Except Soikot. Sir, client is the one who wants to connect with the network, Mm-hmm. and server is the network only, means connection of several devices. No. बेसिकली क्लाइंट का एक एग्जांपल दे सकते हो? कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ क्लाइंट? Sir, क्लाइंट any type of node. Node. नोड. व्हाट इज Sir, नोड? we users. Not clear. What actually you are trying to say? Okay, Sir, forget. any PC which want to connect with the internet. Yes, you can say that. Okay, I will give an example about that. I think all people have like mobile or PC, right? So, suppose I am typing google.com. I get an interface, right? I get an interface that is this kind of thing. And even I'm searching yeah, internet speed. It is showing something. So it means you are sending request to whom? You are sending request to Google, right? You are sending request to Google. आपने आपका लैपटॉप, इस सेम चीज मैंने जो किया, आप अपना पीसी से भी कर सकते हैं, आप अपना मोबाइल से भी कर सकते हैं, एंड टैब लाइक जो जो चीज से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, आप कर सकते हैं. सो दैट मीन्स आप किसके पास जा रहे हैं? यू आर ट्राइंग टू रिच किसके पास? गूगल के पास. सो बेसिकली गूगल इज ए सर्वर, है ना? मतलब इज काइंड ऑफ लाइक अ शॉप एंड कस्टमर. शॉप में क्या होता है? माल आप स्टॉक रखते हैं. आप स्टेशनरी दुकान है तो आपके पास स्टेशनरी सामान रहते रहेगा, है ना? हार्डवेयर के सामान है तो आपके पास हार्डवेयर वाला चीज रहेगा. ये सुन नो. ओके, ट्राई टू इंटरेक्ट विथ मी. It's my humble request to all of you. Try to interact with me. Otherwise, I will not get any interest. If I don't get any interest, then मैं भी ऐसा ही करूंगा ना. आप अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो तो फिर मैं क्या समझूंगा? मैं ऐसा लग रहा है कि मैं कि दीवार के साथ बात कर रहा हूँ. कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है कोई, तो मुझे कहाँ से इंटरेस्ट आएगा? इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आपको मैं समझाऊंगा कैसे? पूरा मेहनत तो मैं ही कर रहा हूँ ना. थोड़ा देर के लिए एक रिस्पॉन्स दे दो कि हाँ सर इतना समझ पे आया, हाँ ये चीज समझ पे आया, ये चीज समझ पे नहीं आया, ये चीज क्या है. इंटरेक्ट करना सीखो, नहीं तो जी कुछ नहीं सीख पाओगे. 52 स्टूडेंट्स हैं. आप अभी अगर पूछेंगे सबको समझ पाया? हाँ सर. बोलो आप ये चीज क्या है? स्टॉप. आंसर ही नहीं दे पाता है. क्यों? समझने की कोशिश ही नहीं करते हो. आप लोग इंटर्नशिप कर रहे हो, इसके लिए आप लोग पैसा दिए हैं, जो भी कुछ किए हैं, तो ये जितना दिए उतना तो जो चीज सीख रहे हो वहां से कुछ सीख लो. जिसको अगर लगता है कि नहीं हमको खाली सर्टिफिकेट से मतलब है, दे कैन लीव द क्लास. पीपल विल गेट द सर्टिफिकेट, डोंट वरी. अटेंडेंस की अगर प्रॉब्लम है, टेल मी, आई विल गिव यू अटेंडेंस.
नो प्रॉब्लम, बट मूर्ति बन के मत रहो यहाँ पर। तो बेसिकली जो शॉप होता है वो क्या होता है, आप एक शॉप है, आप शॉप का ओनर है, ठीक है, स्टेशनरी शॉप का ओनर है, दुकान है आपके पास। तो बेसिकली क्या होता है, आपके पास कस्टमर आते हैं, बहुत सारे कस्टमर आके क्या बोलते हैं, आपको बोलते हैं कि हमको ये चीज चाहिए, लाइक हार्ड, मतलब आपके पास साबुन है या कुछ लाइक ऑयल है, कुछ चीज का मतलब ये सब चीज है। आपको क्या बोलेगा कि भैया मेरे को साबुन चाहिए, बट दैट मीन्स कस्टमर इज रिक्वेस्टिंग टू यू कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मेरे को ये चीज दो, आई वांट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, आई वांट दिस ऑयल और सोप और लाइक दैट। तो मतलब कस्टमर इज रिक्वेस्टिंग टू होम, ओनर, शॉप ओनर। सो दैट यस मीन्स सर। शॉप ओनर जो है वो हो गया सर्वर, मतलब उसके पास खजाना है, सामान का चीज का खजाना है, वो बहुत सारा चीज को डेटा को स्टोर करके रखा है, इसीलिए कस्टमर उसके पास आ रहा है। तो कस्टमर क्या हो गया, कस्टमर हो गया क्लाइंट। क्लाइंट। इन जनरली अगर हम लोग जब बोलते हैं कि भाई साहब वो क्लाइंट मेरे लिए वेट कर रहा है, ही इज वेटिंग फॉर मी, आई हैव टू डू सम डील विथ हिम, सो दैट मीन्स वो क्लाइंट को क्या मांगता है, आपसे काम मांगता है ना, वो उसको काम चाहिए। तो काम चाहिए इसके मतलब he or she trying to request you that I want to finish or I want to get this thing. The client will always request you to whom? server. Server. Yes. अब ये चीज क्लियर हुआ, सर्वर एंड क्लाइंट का चीज। जी सर। Yes, sir. सर्वर मतलब कुछ नहीं है, सर्वर मतलब इस काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग, मतलब इस काइंड ऑफ बैकएंड, इट इज अ बैकएंड, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फ्रंट एंड। सर्वर में कहीं फ्रंट एंड नहीं होता है, सर्वर एक कोड होता है, बैकएंड में चलता है, जो हम लोग को नहीं दिखता है। जब हम कुछ चीज लाइक क्या बोलेंगे, ऑनलाइन कंपाइलर होता है ना, ऑनलाइन कंपाइलर। तो ऑनलाइन कंपाइलर में क्या होता है, आप कुछ चीज लिखा, उसका आउटपुट दे रहा है, तो आउटपुट जो आपको दे रहा है वो कहाँ पर रन हो रहा है, आपका सिस्टम में नहीं रन हो रहा है, वो बेसिकली सर्वर पे रन हो रहा है, एंड यू आर जस्ट गेटिंग द आउटपुट। तो सर्वर में पूरा जो चल रहा है वो रॉ कोड होता है, वो बैकएंड में चलता है, ठीक है, उसका कभी इंटरफेस नहीं होता है। वहां से जो रिजल्ट आता है वो क्लाइंट को दिखाने के लिए आपके पास एक मतलब यूजर इंटरफेस बनाया जाता है। क्लियर हुआ? मैंने जब इंटरनेट यस। स्पीड डाला यहाँ पर और इसमें जब हिट एंटर किया, उसके बाद मेरे पास ये डेटा आया। ये कहाँ से डेटा आ रहा है? दिस डेटा इज कमिंग, दिस डेटा आर कमिंग फ्रॉम सर्वर। Client. Google server, not only server, Google server, because I have sent the request to Google only, not Yahoo. If I say Yahoo engine, okay, now if I enter here, now if I say internet speed test, you can see one thing. One second. Now I am searching from Google internet speed. See, in the first, whenever I am trying to send request through Google engine, I am getting the first URL, that is https fast.com. But what about Yahoo? Yahoo is saying speedtest.net. So you can see the way of presentation, it both are not equal. प्रेजेंटेशन दोनों का इक्वल हुआ। गूगल इंजन से जब मैंने सर्च किया तो क्या आया मेरे पास, fast.com, ये वाला साइट आया, और सेकेंड में आया ये speedtest.net, राइट। बट वही चीज अगर यहाँ से हम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले आ रहा है speedtest.net, उसके बाद fast.com। इसका मतलब याहू का जो सर्वर है उसमें एक एल्गोरिदम चल रहा है अलग, और
गूगल वाला जो सर्वर है उसका अलग एल्गोरिथम चल रहा है, इसलिए दोनों का रिजल्ट सेम नहीं है। क्लियर Yes. अप टू दिस? So this is actually called client side. हमारा जो पीसी है, this is actually client. हमारा जो मोबाइल है वो एक क्लाइंट है, ठीक है। उसको क्लाइंट हम कम बोलेंगे जब हम और किसी से कुछ मांगेंगे। Whenever I will ask something from third person, sorry, to third person, so that means in respect of third person I will be the client. समझ पाया? अगर Yes, sir. मान लो आपके पास दुकान है, मैं आपको पास गया तो मैं बन गया क्लाइंट, आप बन गए सर्वर। वही अगर रिवर्स में होगा, आप आ रहे हैं मेरे पास कि भाई मेरे को ये चीज दो, तब हम बन जाएंगे सर्वर, आप बन जाओगे क्लाइंट। Client. क्लाइंट का हमेशा काम है रिक्वेस्ट करना, ठीक है। कोई क्वेश्चन है? एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? No, sir. If No, you sir. have any question, then you can ask me. But whenever I will ask you question, that time I will not give you any chance. Okay, now coming to this coding part. What's happening here? First, I have included ESP8266.h. This is actually the supporting library. This is actually the supporting library for what? To making the connection with internet. ESP8266 Wi-Fi.h जो है ये हो गया आपका एक लाइब्रेरी, जिसका थ्रू हम लोग वाईफाई के साथ जो कनेक्शन कर रहे हैं वो जरूरत है। और ये आपका इनबिल्ट मतलब लाइब्रेरी है। अब जब ये ESP8266 आप जब इंस्टॉल करोगे ना आर्डिनो में, तो ऑटोमेटिकली ये आ जाता है। ओके, तो इसको आपको कॉल करना है। अब हमारे पास जैसे ही ये वाला चीज आ गया, उसके साथ साथ हमारे पास और एक चीज आ जाएगा, वो क्या है? वाईफाई क्लाइंट। अब क्लाइंट किस लिए बना रहा है ना? क्लाइंट उसी चीज के लिए ताकि हम किसी को रिक्वेस्ट कर सके। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं लिख दिया, मेकिंग ऑब्जेक्ट टू लिसन क्लाइंट रिक्वेस्ट। मतलब क्लाइंट अगर कुछ रिक्वेस्ट भेज रहा है तो हमको देखना पड़ेगा कि वो क्या रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है। इसके लिए मैंने बनाया क्लाइंट। अब सेकेंड, सर्वर। तो सर्वर सर्वर का भी एक चीज बनाया, तो दो चीज चाहिए ना, क्लाइंट भी चाहिए, सर्वर भी चाहिए, नहीं तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, राइट। उसके बाद मैंने लिखा 80। आई हैव रिटन हियर 80। व्हाई नॉट 70? व्हाई नॉट 90? व्हाई नॉट 100? because this port is fixed. Why this port is fixed? Is a kind of railway counter. आप रेलवे काउंटर पे अगर जाओगे, so you can see that there are lot of counters, you know। अगर हावड़ा के अगर बात कर ले तो क्या होता है, वहां पे 12 काउंटर रहता है। कहीं एक पर चले जाओ, वहां पे देखोगे लगातार 12 काउंटर है, बट काउंटर सेम है, प्रोसेसिंग अलग है। कैसा ना? टिकट तो सबसे मिल रहा है, बट टिकट काउंटर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वहां पे जहां पर रिजर्वेशन वाला टिकट मिलती है, वहां पर आपको स्टेशन टिकट नहीं मिलने वाला है। मिलेगा क्या? मिलेगा। सो आप अगर आपको दोस्त को बोलोगे कि भाई आई वांट टू गो बैक टू माय होम, और आई वांट टू गो लाइक बिहार और यूपी, माय नेटिव प्लेस, आफ्टर एंड ऑफ द सेमेस्टर। So basically your friend will ask you that what is the counter name where I can go। तो आप मेंशन करते हो, आप 6 नंबर काउंटर पे चले जाना, गो टू द 6 नंबर काउंटर और 7 नंबर काउंटर, फ्रॉम देयर ओनली यू कैन गेट योर रिजर्वेशन टिकट। yes or no? So you have specified the counter number, that is 6 and 7। मतलब उस काउंटर पे, उस काउंटर का जो नंबर है, उसी नंबर पे आपको रिजर्वेशन टिकट मिलने वाला है। बाकी जो 1 2 3 4 वहां पे आपको नहीं मिलेगा। तो सर्वर पे भी वही है। क्लाइंट सर्वर जब कुछ चीज मतलब क्लाइंट का रिक्वेस्ट जो भेज रहा है, क्लाइंट कहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेगा? मतलब
अगर मैं क्लाइंट हूँ, मेरा मतलब दुकान है, दुकान में मतलब बहुत बड़ा दुकान हो, मान लो एक दुकान में ही मतलब स्टेशनरी है, हार्डवेयर है, तो मतलब मेरा जो काउंटर होगा, मतलब दुकान का सेक्शन होगा, अलग अलग होगा। स्टेशनरी वाला जो जहाँ पे बिकता है, उस काउंटर पे आके अगर कोई बोलेगा कि मेरे को हार्डवेयर वाला चीज दो, तो बेसिकली क्या बोलेगा? वो बोलेगा इधर नहीं मिलता है, उधर चले जाओ। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? Yes, sir. तो क्लाइंट जब रिक्वेस्ट भेज रहा है, कहाँ पर भेजेगा? पर्टिकुलर एक पोर्ट पे भेजेगा। वो पोर्ट नंबर है 80 और ये फिक्स्ड है। ठीक है, ये आप चेंज नहीं कर सकते हो। कर सकते हो, ऐसा नहीं, कर सकते हो, उसके लिए अलग कुछ लिखना पड़ता है, बट उसमें अगर नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग बस नॉर्मल वाला जो चीज है पहले वो चीज सीख लेंगे। ठीक है, अब ये सर पोर्ट फिर ये नंबर पोर्ट नंबर हर एक कंप्यूटर के लिए फिक्स्ड है? कौन सा वाला? ये 80 नंबर पोर्ट हर एक 80 कंप्यूटर नंबर के पोर्ट जो है, आपका कंप्यूटर बन जाएगा क्लाइंट, नॉट सर्वर। अभी मेरा सर्वर कौन है? अभी मेरा सर्वर है नोड एमसीयू। तो नोड एमसीयू में 80 पोर्ट में ही वो लिसन कर सकते हैं, बाकी कोई भी पोर्ट में वो लिसन नहीं कर सकता है। ओके सर। क्लियर? यस सर। Okay, now coming to the void setup first. So up to this, I think it is clear to all of you, right? Now coming to the void setup part. Serial dot begin. I know you people know about this, so no need to explain about this portion. Now coming to here. Here I have written Wi-Fi dot begin. It is nothing. It is just you are passing your Wi-Fi credentials. Like first one is SSID and second one is your password. Now I have make a loop. So what actually I'm trying to say? Now Wi-Fi dot data, it has total 3 attribute. WL connected, WL failed, and one more attribute I forget about that. I'm unable to remember that part actually. Sorry, let me check and I will show you. Wi-Fi dot status. So, well, sorry, this one now. Go here. Wi-Fi WL connected. One second. Here it is not also mentioned. Okay, I will tell you the other attributes name. WL connected. WL connected. WL connected. WL connected failed, and I guess WL discounted. Okay, 3 is the main configuration of the Wi-Fi dot status. So basically that means I'm trying to check here that Wi-Fi status, whenever Wi-Fi status not equal to WL connected, जब आपका Wi-Fi जो है वो किसके साथ, आपका जो वाईफाई मतलब आपका वाईफाई मॉड्यूल मतलब कौन सा ESP8266, जब तक इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं हुआ तब तक वो क्या करेगा? डॉट 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 प्रिंट करेगा। कितना सेकंड में, कितना मिली सेकंड में? 500 मिली सेकंड का बाद। ये पोर्शन क्लियर हुआ? ये चीज नहीं हुआ तो और एक बार बोलो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Sir, can you repeat once again?
Yeah, I am trying to say that Wi-Fi status, I have written Wi-Fi status not equal to WN connected. That means I am trying to check that my Wi-Fi board, my Wi-Fi ESP8266 board is connected with internet or not. If it is not, that means if until your Wi-Fi, I mean ESP8266 board is not connected with your Wi-Fi or hotspot, तब तक क्या करेगा ये? It will keep printing serial.print ... That means it is indicating that it is not yet connected, so that's why it is connected ... Okay, Okay, sir. and once it will be connected, then it will print that, hey, I am connected. Sir, from here we can also find out the time taken to connect. Yes, you can make a counter. Just write here int count count equal to 0 and try to add here count plus plus. Yes. And you can just calculate the how long it is taking. Okay. Okay. Sir, Now, yes. the three main attributes are WL connected, failed, and WL connection lost. What? WL? WL connected, failed, and WL connection lost. Yes, actually I told about that. Here it was mentioned, right? I think no, disconnected. Disconnected. Okay, sir. Yeah. If I go to here, you can see that it is not connected. That's why it is keep printing this ... Once it will connected, then it will say I am connected. Not yet. Now you can see that I am connected. That means it is connected with internet. Now is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now Yes, sir. I have to check one more thing. What is that? Then where it is connected? If it is connected, that means it has a particular IP address, because we know whenever any device in the world, इस दुनिया में जितना डिवाइस है इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो रहा है तो पर्टिकुलर आईपी के साथ कनेक्टेड हो रहा है, राइट? Yes, sir. वो आपका आईपी भी दिखाएगा और खुद कौन सा मतलब आईपी में है वो भी आपको दिखाएगा। तो वो उस चीज के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सा आईपी में कनेक्टेड हुए हैं, ठीक है, कौन सा एड्रेस पे हुए हैं आपका। तो उसके लिए एक चीज है, वो है, पहले इसको करना पड़ेगा ln and then Wi-Fi dot local IP. Okay, let's check. Okay, now it is printing ... That means not yet connected. Yeah, now it is saying I am connected, and it is now printing its address 192.168.138. आया एड्रेस इसका, मतलब आईपी एड्रेस मिला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now we will see then how we can interact, with this particular
एड्रेस। अब हमको देखना पड़ेगा, अब बेसिकली क्या हुआ, आई एम कनेक्टेड इन लोकली, मतलब हम लोकली कनेक्टेड हो गए, मतलब मेरा वाईफाई के साथ जितना डिवाइसेस है उस डिवाइस से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है ये चीज। तो यहाँ तक कनेक्शन, still now is it clear to all of you about the Yes, sir. connection part? Sir, that means if we connect multiple device with the same Wi-Fi, then we can interconnect all of them together. Yes, it is kind of like होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, one second, in an office there have like a master computer, and using that master computer that person or that guy can access any of the computers, right? Yes, sir. So because they are connect internally, they are locally, they are connected to each other. ओके अगर मैं अभी मेरा फोन में दिखाऊंगा, फोन से मैं भी कैसे कर सकता हूँ, और डिफरेंट अगर नेटवर्क में चले जाएंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे, वो भी हम दिखाएंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ठीक है, 1 सेकेंड, 1 मिनट। ओके फाइन, तो इसको करते हैं साइड। अब चलते हैं व्हाइट लूप के तरफ। अब कनेक्शन तो मेरा हो गया, अब मुझे करना क्या है, अब मुझे देखना है, क्या देखना है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मेरा जो ESP8266 है, इज इट अ क्लाइंट और लाइक सर्वर? व्हाट इज द रोल ऑफ माय ESP8266? The client. Client how? It should be server. Sir, I think. server. Yes, of course, because I am trying to connect with ESP8266. ESP8266 not trying to connect with me. Suppose I want to turn on a light, then I have to give instruction or I have to request to my microcontroller that माइक्रोकंट्रोलर भैया मेरा जो एलईडी है उसको ऑन कर दो, ठीक है। रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट करना होगा आपको माइक्रोकंट्रोलर को, ऐसे नहीं होता है। मेरा जो एलईडी इसके साथ ऑन है, बिल्ट इन एलईडी, आप उसको ऑन कर दो, तब वो देखेगा हाँ ये कमेंट आया, मतलब एलईडी ऑन का कुछ कमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये मुझे बोल रहा है कि भाई साहब आप ऑन करो, तब इसको हम ऑन करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव क्रिएटेड अ क्लाइंट। सो बेसिकली मुझे पहले सुनना है सर्वर में कोई क्लाइंट का रिक्वेस्ट आ रहा है कि नहीं। वी हैव टू लिसन दैट इन सर्वर any client is requesting or not, any client's request is coming or not. For that we have created a object that is client, right? Now I have to server dot available or not. স্যার সেকেন্ডেরটা বি হতো, হ্যাঁ ঠিক আছে। Okay, now here always we will get two integer value.
in this variable always will get two values. एक होगा 1 and another one is 0. If really someone requesting to server, I mean microcontroller, then the value client one value would be 1, else 0. तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि क्या है. तो if client equal to 1, then अब मुझे क्या करना है, सर्वर में कोई रिक्वेस्ट भेजा, राइट. सर्वर में कोई रिक्वेस्ट भेजा मतलब समझ लो आप मतलब आप दुकानदार हैं, तो आप क्या करते हैं, आप हमेशा देखते हैं कि मेरा पास कोई कस्टमर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट. आपने देखा एक बंदा आया आपका दुकान के सामने, दैट मीन्स ही इज द और सी इज द कस्टमर, मतलब वो क्लाइंट हो गया. नेक्स्ट व्हाट, आप क्लाइंट को पूछते हैं कि क्या चाहिए आपको, है कि नहीं. दुकानदार पूछते हैं ना क्लाइंट से आपको क्या चाहिए, राइट. तब वो क्या Yes, sir. करते हैं, तब क्लाइंट आपको बोलते हैं मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए. तो मतलब अप टू दिस हम लोग क्या किए हैं, हम लोग देखा कि क्लाइंट आया कि नहीं, क्लाइंट का रिक्वेस्ट कुछ आया कि नहीं, ये चेक कर रहा था. क्लाइंट का रिक्वेस्ट आप मुझे चेक कर रहे हैं, इस लूप पे है. वी आर इन दिस लूप बिकॉज we have received request from client, we are getting request. So if client equal to 1, that time what actually we have to do, we have to listen what actually client trying to say. क्लाइंट क्या बोलने का कोशिश कर रहा है, उस पूरा चीज को मुझे A to Z सुनना है, एकदम लास्ट तक सुनना है. लास्ट में क्या रहता है, आपका एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का लास्ट में क्या रहता है, आप सी में पढ़े null हो, character. या Correct, sir. null character या null pointer, whatever you can say, right. Am I right or not? Yes, sir. Yes, sir. /0. Okay, so that means /n, you can say. /0 means it is the end point, so /n we can write /n, that means up to last point. Okay, so we'll make a string variable that is request. Is it interesting or boring? Interesting. Excuse me, sir. If client 1 double equals to 1 होता तो Oh, sorry, I've written some wrong variable, right? Thank you. Read string, এই জিনিসগুলো আমার ভালো লাগে. আমি ভুল করতেই পারি, আমি একটা মানুষ. তোমরা সেটা দেখো যে আমি কোথায় ভুল করছি. until sorry, until /n পুরোটা শুনতে চাই, পুরোটা এর পুরো কথা শুনতে চাই. মানে এটা কোনো মানুষ নয়, এটা একটা মেশিন. সো মেশিন যখন যেটা করে একদম পারফেক্টলি করে, আর না করলে কিছুই করে না. কিন্তু মানুষ একসাথে অনেক মাল্টিপল জিনিস করতে গিয়ে ভুল হয়, অর্ধেক কথা শুনে অর্ধেক কথা শুনে না. কিন্তু মেশিন সে পুরো জিনিসটা শুনবে, ঠিক আছে. তার জন্য তাকে দিয়েছে একদম লাস্ট অব্দি শুনতে হবে আমার. ওকে, এবার দেখবো. নাও উইল সি দ্যাট what is actually the request. So serial dot sorry println and pass the request, not pass the request. Yeah. Okay, and okay, let's check. What is the error?
const char to char string char termination read string string until okay sorry I've written in string format. Okay, it is connected and also printed the IP address. Now I will copy the IP address, copy, and then go to the browser and say is trying to send, but it is not able to send. স্যার আইপির পর আই থিঙ্ক কোলন দিয়ে পোর্ট 80টা লিখতে হতো, তারপর স্ল্যাশ দিয়ে ডেটাটা লিখতে হতো। না পোর্ট না দিলেও হবে, অসুবিধা নেই। দাঁড়াও। Okay. এক মিনিট। আমার কি কানেকশন লস্ট হবে না? ঠিক আছে। ঠিক আছে, again let me reset it. এই 11:30 বাজছে, এখন আসছে। কি নাম? আমি অ্যাকসেপ্ট করবো না। কোথায় প্রবলেম? কি ভুল করলাম এখানে? আচ্ছা তুমি বলছো পোর্ট দিও, তাই তো? এরকম বলছো, এরকম ভাবে বলছো? হ্যাঁ স্যার, একবার ট্রাই করুন। না গো, কোথায় কানেকশনের কিছু প্রবলেম আছে, কারণ পোর্ট পেছে গেলে দিতে হয় না। একবার আমাকে একটু চেক করতে দাও, কিছু একটা জায়গায় তো ভুল কিছু লিখেছি।
তো একে তো একটা কিছু রেসপন্স দিতে হবে, সেটা একবার দিয়ে দেখি হয় নাকি। line dot print ln থাকে হচ্ছে http 1.1, তারপর কত থাকে যেন 200, হ্যাঁ 200, ওকে থাকে আই গেস। সো এটা করলে মনে হচ্ছে কাজ হওয়ার কথা। ওকে, স্যার হুম, স্যার ইফ ক্লায়েন্ট ওয়ান ডট অ্যাভেলেবল করে দেখুন তো একবার। কোথায় গেল? প্রোগ্রামে যান, কারণ ক্লায়েন্ট এখানে ওয়ান তো আমাদের একটা অবজেক্ট। তো হ্যাঁ, আপনি একটা কাজ করুন, লাইন নাম্বার 27-এ যেটা লিখেছেন ওটাকে কমেন্ট করে দিন। এটার কথা বলছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাকে হাটিয়ে দিন স্যার, ওটাকে হাটিয়ে দিন, লাইন নাম্বার 27-এরটাকে কমেন্ট করে দিন, আর আপনি ইফ ক্লায়েন্ট ওয়ান ডট অ্যাভেলেবল করে দেখুন একবার। হোপফুলি এবার এখানটা বলছো, লিসেনার এখানটা বুঝতে পারবে। হ্যাঁ, এখানটা কথা ওটাকে বলছো? ওটাকে কমেন্ট করে দিন, আর ওটাকে ডট অ্যাভেলেবল করে দিন। আর এরকম স্যার বলছো? লাইন নাম্বার 20, হ্যাঁ, আর লাইন নাম্বার 27টাকে কমেন্ট করে দিন। 27? হ্যাঁ, এটাকে কমেন্ট করে একবার ট্রাই করে দেখুন। বেসিক্যালি আমি তো এরকম ভাবে কানেকশন করি, ইভেন কালকেও আমি চেক করেছি, তো হঠাৎ এরকম প্রবলেম হলো কেন? দাঁড়াও এক মিনিট দেখছি। কারণ স্যার আপনি সার্ভার ডট অ্যাভেলেবল লিখেছেন, ওটাতে আই ডোন্ট নো ইস্যু হচ্ছে কিনা। হুম, সেম প্রবলেম আই গেস। সেম প্রবলেম। এটা আমার মনে হচ্ছে, দাঁড়াও, আমার মাইক্রো কন্ট্রোলারটা প্রবলেম হতে পারে। এক মিনিট দাঁড়াও, অনেকগুলো ওয়্যার এর সাথে কানেক্টেড হয়ে আছে সফটওয়্যার। দাঁড়াও এক মিনিট। এই তো, এই বলছি, এটা তো বেসিক্যালি কানেক্ট হলে লাইট জ্বলার কথা, লাইটটা জ্বলছিল না। দাঁড়াও এক মিনিট। ওয়াইফাই ক্লায়েন্ট ঠিক আছে, ওয়াইফাই সার্ভার ঠিক আছে,
setup এ কানেকশন করেছি, ওকে ওকে। নেক্সট হচ্ছে লুপে আমি দেখছি সার্ভার অ্যাভেলেবল কিনা। ঠিক আছে, if client one equal to যদি অন হয় তাহলে আমি স্ট্রিং রিকোয়েস্ট করছি client one dot read string, এটা client এটা একটা রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছি and then আমি এটাকে প্রিন্ট করছি। ওকে, দাঁড়াও 1 মিনিট। যদি না হয় বোর্ড একটা চেঞ্জ করে দেখছি, এটা তো হওয়ার কথা। জেনারেলি প্রতিবারই তো এরকম ভাবে, মানে লজিক্যালি তো এরকম ভাবেই হওয়া উচিত। Speak. Oh, sorry. No. On 5. Oh, connected to. Ah,
এবার ঠিক আছে, এবার আসবে কানেকশন। দাঁড়াও তো, কোথায় কি ভুল করেছি আমি। ইফ এলস পার্ট যদি ঠিক, এটাই তো লিখেছিলাম না, এই কোডটাই তো লিখেছিলাম আই গেস। হ্যাঁ স্যার। এখন তো আমার এলইডি জ্বলছে, মানে এলইডি আমার মানে ওয়াইফাইটা যে কানেক্ট হয়েছে সেটা দেখাচ্ছে, মানে এর আগে তাহলে কি ওয়াইফাই কানেক্ট হচ্ছিল না? স্যার Wi-Fi এর আগে connect- আই থিঙ্ক আপনি সার্ভার ডট বিগিনটা সার্ভার ইনিশিয়ালাইজ করেননি, প্রবাবলি একবার চেক করুন। ও সেট সেট, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ঠিক ঠিক ঠিক, বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি। হুম হুম হুম, একদম। সার্ভারটা আমি স্টার্টই না করি তাহলে চলবে কিভাবে? সার্ভার ডট বিগিন, হ্যাঁ আই গেস আসার কথা, হ্যাঁ আসবে এবার। তুমি নিজের মতো মেসেজও লিখতে, হ্যালো, now you can see whatever I'm writing, I'm just able to receive this part, right? The message is printing here. Actually, I forgot to turn on my server. So it was my mistake actually, because if I don't start the server, then it will able to accept data and it will not be able to send data. है ना? दुकान अगर आपका बंद है तो कस्टमर आपसे इंटरेक्ट कैसे करेगा? सामान ना खरीद भी सकते हैं ना ले भी सकते हैं। Is it clear? Yes, sir. Okay. So basically, I have added one more line. That client one dot print ln this part. And this means कि ये सर्वर को बोल रहा है कि हाँ मुझे रिस्पॉन्स मिला, मुझे रिस्पॉन्स मिला, मतलब लाइक सर्वर आपको कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब आपको मिल रहा है। कि आपको मिला कि नहीं वो चीज अब दोबारा उनको बोल रहे हैं। लाइक क्या होता है, व्हेनेवर आपने, जब आपके पास आप सामान खरीद लिया, सामान आपके पास जब आ गया, तब आप करते हैं ना, तब पैसा देते हैं ना। सामान जब तक नहीं आता है पैसा थोड़ी देते हैं आप, है ना? স্যার दुकान আমরা में যদি सामान, লাইনটা না লিখি কি হবে? কোন লাইনটা? লাইক আপনি যেটা রেসপন্স পাঠাচ্ছেন সার্ভারকে, ওকে এটা রেসপন্সটা, যদি হ্যাঁ রেসপন্স এটাই। না দিই, যদি রেসপন্স না দিই তাহলে কিছুই হবে না, প্রবলেম কিছুই না। মানে তুমি সার্ভারকে তুমি কনফার্ম করলে না জিনিসটা, যে তুমি পেয়েছো কি পাওনি। এটা যদি আমি নাও করি, যদি চালাই, দেখো চলবে, প্রোগ্রাম চলবে, কোনো অসুবিধা নেই। বাট তুমি সার্ভারকে ঠিকঠাক ভাবে তুমি নোটিফাই করছো না। মানে এটা হলো তোমার একদম সঠিকভাবে কোড লেখার একটা ফরম্যাট, এইচটিটিপি রিকোয়েস্ট। আমরা যে রিকোয়েস্ট মেথডটা ইউজ করছি, সেই রিকোয়েস্ট মেথডে, এইচটিটিপি মেথডে তোমাকে অলওয়েজ রেসপন্স দেওয়া উচিত। লাইক তুমি যখন কোনো এপিআই কল করো, তখন দেখবে সেখানে তোমার কাছে কিছু একটা রেসপন্স আছে, 200 ওকে বলে রেসপন্স আছে দেখবে। যেগুলো হ্যাঁ দেখবে ব্যাড ব্যাড পেজ এরর এরকম ভাবে আছে 400 500।
404 like that. 404 প্রত্যেকটা দেখবে একটা রেসপন্স কোড থাকে। এই রেসপন্স কোডগুলো যদি ইন্টারনেটে সার্চ করো যে হোয়াট আর দ্য এইচটিএমএল রেসপন্স কোড, তাহলে তুমি পেয়ে যাবে 400 এর রেসপন্স কোড মানে আলাদা, 300 রেসপন্স কোড মানে আলাদা, 200 এর আলাদা, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা রেসপন্স কোডের একটা ভ্যালু আছে। 200 মানে অলওয়েজ ইট ইজ সাকসেসফুলি এস্টাবলিশড, ঠিক Okay, আছে? sir. এবার যদি আমি এখানে রিকোয়েস্ট পাঠাই, দেখো আমি এটাই পাঠাচ্ছি, চলে গেছে রিকোয়েস্ট, দেখো এই দেখো ক্লিয়ার রেসপন্স, দেখো আসতেই থাকছে। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। হুম। প্রবলেম কিছুই না, বাট ওটা হলো তোমার কনভেনিয়েন্স ওয়ে, মানে লেখাটা উচিত। ओके सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एलईडी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, है कि नहीं? कर सकते हैं ना? अब अच्छा, आप लोग अब बोल सकते हो कि लाइक मेरा तो ये जो यूएसबी पोर्ट है ये तो लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सेंड डेटा। नाउ आई विल शो यू दैट फ्रॉम माय फोन I can also send some requests. Now I will show you. Yes. Sir, what is the meaning of this line client1.println? This is mean you are sending the response to the server. Client is sending response to the server and confirming that yes, I have received the response from you. And the previous line is requesting. Previous line is that the actually server is fetching what client is requesting. Okay. So I have written a hi, this is a message, right? Yes, sir. So actually using this particular command I can fetch the data. Sir, why in the next line you have written http/1.1? This is the format you have to use, you have to maintain the format. And why I have written, I have no answer, because HTTP protocol, HTTP format is written in such way. Okay, sir. Thank you. Okay, so all of you, is it clear? Is it clear, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इसको एलईडी ऑन, इसको क्या मिल रहा है देखो, एलईडी ऑन, I have got this kind of things, whole string. So what actually I will do, I will copy it and I will store, let me string LEDs at. Okay. Now, acha, one more thing, you have to just do one more thing, that is find one.trim. You have to use this method also. Why? Because if you don't trim, the trim basically what actually it is doing, ये बेसिकली आपका जो मतलब जो रिक्वेस्ट आ रहा है उसमें से जितना गार्बेज वैल्यू आ रहा है उसको ट्रिम करेगा। मतलब अगर गार्बेज वैल्यू आपको दिखेगा नहीं, मतलब आप बोलोगे गार्बेज वैल्यू तो मतलब ये कुछ सिंबल या न्यूमेरिक वैल्यू आता है, हम लोग देखे हैं कोड में, ऐसा होता है ना, गार्बेज वैल्यू सी में देखे हो शायद, बट यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। वो क्या होता है, बेसिकली स्पेस जनरेट कर लेता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस जनरेट कर लेते हैं, ठीक है? उसमें आपको दिखेगा नहीं वो गार्बेज वैल्यू, तो उस चीज को ट्रिम करते हैं। मतलब वो गार्बेज वैल्यू अगर आ रहा है तो ट्रिम का काम है उसको ट्रिम करके निकाल देना, एंड रॉ जो डेटा है वो आपके पास आएगा, ठीक है?
अब हम लोग क्या किए हैं यहाँ पर LED stat, सॉरी LED stat में हम लोग इसको करेंगे ना रिक्वेस्ट REQUEST रिक्वेस्ट को रखेंगे रिक्वेस्ट को रखेंगे। नाउ हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे इफ LED stat इक्वल टू हमने जो चीज भेजा कौन सा है ना, ए वाला, पूरा एक स्ट्रिंग है। अगर LED stat इसके साथ बराबर है देन पहले हम लोग देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। सो serial serial dot println LED on, पागल की तरह मैं ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, no need to do this for single line, no need. Else LED off. Okay, what I have done, what I have written, is it clear? What I have written, is it clear? What I have written, is it clear? Yes, sir. Sir, what is this LED stat? What I have done here, line number 36 is clear. No, sir. What is this? What I have done here? Tell me one thing. ये क्या है? What is this? Is it clear? What is this? Yes. Yes, sir. What is this? The string name type. String name. That means it's a string variable, right? It's a variable. The data type is string, Yes, right? sir. And what I am doing Yes, here? sir. LED stat equal to request. That means what Passing actually request value what to I'm LED stat. what I'm doing in this particular line? Tell me. Line number 32. What is the function? 32. Do you know? Yes or no? Do you know? No answer. Can anyone say what actually I'm doing in line number 32? Sir, removing the blank space Fetching the data. Line number from the end 32, I and am start. removing the blank space. Sorry, 32, no, sir. 34, I thought. No, To I'm not. read the string up to null character. Fetching the data. Up to null character. To null character not. Up to null character. Okay? बेसिकली इसमें क्या हो रहा Yes, है? sir. इसमें हो रहा है कि क्लाइंट क्या रिक्वेस्ट भेज रहा है सर्वर को, वो चीज हमको मिल रहा है यहाँ पे। और कहाँ पर रखा? आई हैव स्टोर्ड द होल रिक्वेस्ट इनसाइड दिस रिक्वेस्ट वेरिएबल. नाउ आई एम स्टोरिंग हियर LED stat equal to request. Mm-hmm. Okay,
Now what is that? What is the request? That means this person is coming here, right? This person is coming here. Where? In request. And same thing I am just storing here also. LED stat. Now I'm comparing. Comparing that command inside the command what I have written LED on. Now I'm comparing. Now I'm comparing that if LED stat equal to this like this command, that means your LED should on, else your LED should off. Clear? Is it clear? Sir, why have you written gate that one? Where? Sir, in a gate laid on HTTP. Oof. Look at here. What is this totally blank page? Isn't it? Yes, sir. Now I am sending some data. What I have written LED on. Once I am hitting enter, now what I have got here, The what same I have line. got here, the whole things Gate. now. Whenever sending Yes. request, I am receiving the whole string, and inside the string you can see the LED on is written. Huh? Yes. Now I am trying Yes. to compare. Now I am trying to compare that request equal to that particular, if that particular string, that means your LED will be on. If not, then your LED status will be off. Okay, clear? Yes, sir. Okay. Now I will do one thing. In mode. Okay, let me check I have LED or not. Let's do 5. D5. Okay. সৈকত, হ্যাঁ স্যার। বলছি তুমি যে বিল্ট ইন এলইডি থাকে সেটা বিল্ট ইন এলইডি না লিখে টার্ন অন টার্ন অফ করতে পারবে? পিন নাম্বার দিয়ে কি দিয়ে? পিন নাম্বার না ইউজ করে, কোনো পিন নাম্বার ইউজ করতে পারবে না, কোনো ইনবিল্ট ফাংশন ইউজ করতে পারবে না, মানে পিন মোড এসব কিচ্ছু লেখা যাবে না। অন করতে পারবে? রেজিস্টার দিয়ে হুম, প্রবাবলি পারবো। কত জানো রেজিস্টারের ভ্যালু? ডিজিটাল পিন 6 এর জন্য না স্যার, না, ভুলে গেছি। পিন 5 এর জন্য D5 আছে তো আচ্ছা সব। 5 এর জন্য, হ্যাঁ জিপিআইও 16 প্রবাবলি ওটা। হুম, তো দেখতে হবে ভ্যালু। হ্যাঁ 3 2 সামথিং দেখবে আছে। যাই হোক, ঠিক আছে। পিন মোড D5, ওকে, ঠিক আছে।
ওকে, এবার এখানে পাঠাই এলইডি অন। ওকে, এলইডি অন। এবার যদি আমি পাঠাই এলইডি অফ, it should off. Okay, ঠিক আছে, coding part is ready. Now tell me that this part is clear or not. Here to here, is it clear? Yes, sir. Okay, now I will show you the how actually is it working according to my command. Oh, give me 2 minutes. What I have to do to find Droid cam. Droid cam 168.8.122. Okay, fine. Now you can see that my LED status is what? Off, right? Now I will show you. Now I'm going to write LED on. Okay. It is taking a little bit time. Now you can see that it is on. Yes or no? Yes, sir. Now Yes. if I again say LED off and hit enter, my LED is off. Yes, sir. If I again say LED on, what happened? LED on, LED on. What I have written, LED on. Once again, what happened? Okay, now clear it is. Is it clear? Yes, sir. Okay, is it interesting? Yes. ओके, अब मुझे करना क्या है? मुझे करना है करना तो ठीक है, कैसे दिखाया जाए? Give me 1 minute. Let me arrange data cable.
is not working. Okay. Arrange one more. I think my mobile screen is visible, right? Yes, sir. Yes. Okay, now it is in on mode. I mean, my LED is on mode, right? And I will go to. Okay, let me check my IP address. That is 192.163 LED on. अच्छा यही वाला था ना? अब इसको करते हैं ऑफ. नाउ हिट एंटर. माय एलईडी इज ऑफ, है ना? एंड समथिंग्स अगर हम चाहेंगे एलईडी ऑन, हिट एंटर. व्हाट हैपेंड? वन सेकंड. LED off. Okay. Check the connection. I'm getting some garbage value. Okay. Do one thing. LED stat dot trim. Okay, it is not working. 1 second. Okay. It is saying operand types are string and void. Acha. Basically, it is not matching now. Okay. Do one thing. I try to convert it into string. Let me check what will happen. Same problem.
Invalid use of quiet expression. Okay. Problem. Okay. Now it is LED on. If I say LED off, it should off. Okay. Now again, if I say LED on. Okay, now you can see that I'm able to do this, but I'm getting some like garbage value. Now let me check from here. I'm able to do this. The same problem is there. Okay. Whenever I'm sending from laptop, then actually it is possible. 1 second. But after that, I'm getting some error. Okay. I'll fix that problem. Don't worry about that. I will fix that problem. What actually I'll do, I will store the whole data in EPROM. And once it will be inserted, then automatically it will hold all the things. Okay. So up to this, is it clear? Sir, can you send your code in the WhatsApp group? Yes, of course, I will send you. Please, thank you. Now the problem is, a big problem is there. आप लोग में कौन कौन मतलब ये वाला चीज जो है, मतलब आप लोग बोलो कि हाँ ये मतलब ठीक है, ये सही तरीका है, ऐसे ही मतलब जाएंगे यूआरएल में जाएंगे, ऐसा लिखेंगे, फिर एंटर करेंगे. How many of you thinking that it is a right way to do the project? "52 students are there, nobody is answering me. Then what I should do? Can you tell me?" No, sir, it's not the right way. What about others? The people are just sleeping or like not listening. If you are not listening, then please leave this class. क्या है मतलब पहले मुझे एक चीज सॉर्ट आउट Actually, करना I है. am not sure that whether I should do that or not. बाकी इतना स्टूडेंट है, क्या क्या प्रॉब्लम है आप लोगों का? लोहितांशु, एमडी साहिल, मौसुमी नंदी, एमएसबी साही तरीक.
What's your problem? Sir, Hello, I'm Loitam. listening, sir, but I'm not sure Not because the actually, line. you have to interact with me ना. मैंने Okay. किसी का इंसल्ट कर दिया, कोई यार क्वेश्चन मुझे पूछा, मुझे कि इंसल्ट कर दिया किसी को कि हाँ भाई साहब इसको मैं इंसल्ट कर रहा हूँ, मतलब नो नो सर, आई एम लिसनिंग कीनली, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा था कि लाइट फिर जल के बंद हो गया ना, इसीलिए मैं वही सोच रहा था सर. that's why I told ना that some garbage value is coming ना, that's why it is Sir, turning off. हाँ हाँ हाँ. I will fix that. Okay sir, I am listening sir. No, I'm just asking that this is the convenience way, this is the right way No to sir, do. I don't think so because इसमें बहुत सारे गार्बेज एफिशिएंट नहीं है सर ये अभी भी. Efficient मतलब नहीं है, it's as well as it is not possible to like it is not actually user मतलब क्या बोलते हैं उसको, यूजर फ्रेंडली नहीं है, user राइट? friendly. यूजर फ्रेंडली नहीं है. Yes ब्राउजर sir, में जाना, UI is फिर the same. वो यूआरएल को कॉपी करना, उसमें पेस्ट करना, फिर लिखना, आई थिंक ये यूजर फ्रेंडली नहीं है, राइट? हाँ Sir, सर, should इसका we make a user interface for that? Yes, that's why, that is my point, that I'm gonna do that. That's why I was asking. That's why what actually we'll do, I will make a Android application. What actually I'll okay do, sir. I will make an Android application. So I think it will be user friendly. So if I make two buttons in a Android application, that is on button and off button, then I will be able to control my LED, right? Yes sir. And anybody can do that. But which way I have presented, for that actually the user should little bit knowledge about like technology. He or she should know about the what is IP and how it works actually. No, so that is a little bit complicated. So that's why हम लोग क्या करेंगे, एक Android application बनाएंगे. Now I'm not going to make a drag and drop application because that is possible, but वो सही तरीका नहीं है एंड उसमें बहुत सारा चीज जो है हम मतलब कस्टमाइज नहीं कर सकते. तो एंड्रॉइड स्टूडियो से ही दिखाएंगे. सो विल इट ओके फॉर इट? Yes, sir. जावा से नहीं होगा? ওকে, কি বলছো? जावा দিয়ে হবে না? জাভা দিয়েই তো করবো, সেটাই দেখাবো. Sir, but what about if we try to send the information or data or the request through our computer or any other desktop, Any other desktop. which is for connected that, to the that Wi-Fi? is mean internally you are trying to connect through socket communication, right? That is called actually socket communication. For that you have to make a socket communication programming. Okay, and actually that is I'm trying to make that kind of things. Okay, sir. ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है ये चीज. Sir, which ID do you use for Java? Android Studio. Now, your question is like which ID Yes, sir. I use for Java? Yes, sir. I don't use any kind of ID for Java. Simple Java. I always love to do in any text editor. Like I have which text editor? Notepad++. I always do in my Notepad++. I don't use any kind of editors like compiler or like that. Okay, sir. So this is actually Android Studio. बस यही Android Studio पे ही आपका Google Play Store में जितने एप्लीकेशन है मतलब जो सिक्योर है एंड लाइक थोड़ा सा बोल सकते हैं आप कमर्शियल टाइप का हो गया, वो सारा का सारा जितना है आप जावा में कोड लिखते हैं. ठीक है, लाइक आपका एसबीआई यूनो यूज करते हो ना,
You people, I think, use Yono SBI. SBI, you know. Yes, sir. Yes, sir. So that is also written in Java, pure Java. Some people are shifting in a like what React or like Flutter, बट ये दोनों जो फ्रेमवर्क है स्टेबल नहीं है, ठीक है। जावा बहुत सिक्योर है, तो इसलिए जावा में यूज करते हैं। एंड वन मोर थिंग, अभी तो ये एंड्रॉइड का क्लास नहीं है, खैर हम उतना बोलना नहीं चाह रहे हैं, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं बोल दे रहा हूँ कि जावा, देखो आजकल प्रॉब्लम क्या होता है, फोन में स्टोरेज प्रॉब्लम होता है, राइट। आपका अगर कोई अगर एंड्रॉइड एप्लीकेशन 5 MB का है और सेम एप्लीकेशन अगर कोई आपको बोलेगा वो 20 MB का है, तो आप ऑब्वियसली 5 MB वाला डाउनलोड करने वाले हो, 20 MB वाला तो नहीं करोगे, है ना। सो फ्लटर एंड रिएक्ट Yes, sir. नेटिव, ये वाला जो पोर्शन है ये ड्रॉबैक है इसका, ये वाला चीज अभी तक सॉर्ट आउट नहीं कर पाया। इवन जो कॉटलिन, बहुत जन बोलते हैं कॉटलिन यूज करो, कॉटलिन यूज करो, बट कॉटलिन में भी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं है। जो प्रोग्रामिंग, जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन आप बना रहे हैं उसका एपीके साइज, अगर जावा से आप कर रहे हैं तो अगर एपीके साइज 1 MB हुआ है तो कॉटलिन में उसका होगा 4 MB, और रिएक्ट नेटिव और लाइक क्या बोला मैंने, फ्लटर, उसमें हो जाएगा मोटा मोटी आपका 12 MB, ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम होता है इसमें। सर रीजन क्या है सर, इतना डिफरेंस आता है? रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन? रीजन यही है यस सर। क्योंकि आप एंड्रॉइड स्टूडियो जब यूज कर रहे हो तो मतलब देखो, आप फ्लटर जब यूज कर रहे हो, आप एक साथ क्या, आप क्रॉस बीट बना रहे हो, मतलब एक साथ एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी बना रहे हो, साथ ही साथ आप आईओएस एप्लीकेशन भी बना रहे हो, है ना। तो इसमें बहुत सारा पैकेज इसमें इनबिल्ट हो जाता है, ठीक है, बहुत सारा पैकेज आपका अंदर आ जाता है, बहुत सारा चीज चलता है, बहुत सारा फाइल आ जाता है, इसीलिए उतना मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो चीज। सर तो प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया जाए? एमटी एक्टिविटी, एक्टिविटी का नाम क्या दूं, बोलो प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया जाए? फाइल का वही वाला फाइल नेम होगा, एलईडी यूआई दिए दिन। एलईडी, ओके, एलईडी इज गुड। ओके 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 ओके, लॉलीपॉप का जिसका वर्जन है वो हो गया लोएस्ट वर्जन। आप कितना है देख लेते हैं, 12S तक यूज कर सकते हैं आप, ओके फाइन, ठीक है, फिनिश करते हैं इसको। Sir, can we use Eclipse IDE? Which ID? Eclipse. Eclipse. Yes, sir. You can use also NetBeans also, or you can use IntelliJ ID. Yes, sir. IntelliJ I also have.
Okay, everything is done. Now going to the designing part. So how our interface will be look like. So I'm going to change it in linear layout. 1 second. Linear layout. Define. So whenever I'm making designing through this coding, the interface will be automatically changed here. Okay, you can see that. Make it zoom. I think it's now clear to all of you, right? It is visible now. So, Okay, you can see that here it is a text view is there, a hello world. It is written hello world because I have written here hello world. Okay, now what actually I'm going to do? I'm going to make 2 buttons. So I will make button. It should be wrap. It should be wrap. Now text is like sorry on. Okay, fine. And uh, one second. Yeah. Now I have to give some ID. Put LED on. And same thing. Title copy and paste it. And it is like LED off. Okay, now it is. It should be off. Okay, now mm, uh, priority should center. Yeah, it is in the center. Fine. No, center is not a good practice. One thing, change the orientation particle. Define. Now making one more layout. That is linear layout, match parent depth content, and the orientation should be horizontal, and the gravity should center. And now we are good to go. Okay, I'll do one thing. Cut the whole thing on this chair. But still there. Oh, I have to give some space. So margin, right? 90 dB. Is it okay? Yeah. Now I will get margin top. That is 40 dB. Yeah. Designing part is almost done. Designing is done. Okay, now I'm going to Java part. So here we have button LED on, comma LED off. Now I have to initialize them. That is LED off. Button find behavior t.it LED off. And same thing. It
should on. Here it should on. Now clear this part. Now so let's see क्या होता है नहीं होता है, देख लेते हैं थोड़ा सा. On, let me connect my phone. Okay. I will share the APK also, okay? Don't worry about that. Sir, the codes. Everything I will share, don't worry. Okay, almost I'm done. It is installing in my system, on my Android application. And what happened? Okay. So मैं जो अभी एप्लीकेशन मैंने बनाया ये आपके सामने है. 2 बटन बन गया, एलईडी ऑन, एलईडी ऑफ. अगर ये पूरा चीज को मैं दिखाऊंगा, देखो मेरे फोन में एपीके आ जाएगा. एलईडी बोल के आया, ये देख रहे हो ये वाला चीज. Yes, sir. If I click on that, then this is the interface. But whenever I'm clicking here, nothing happening, right? So I have to do, I have to make it clickable. So LED on dot set on click listener. Set on click listener, new on click listener. Okay, done. And I will, for testing purpose, I want to test using toast. So yes, I am on button, and same thing I will create for LED off. Set on click listener, new on click listener, and toast. Sorry, toast. Yes, I am off button. Let's check it.
Where is mirror? Okay, it is installing in my system. Yes, installation is done. Now if I click on, now you can see, yes, I am on button. Hey, 1 minute. Move it. Okay. Now if I click on that, yes, I'm on button. If I click on that, it is saying yes, I'm off button. So everything is working according to our logic. Okay. अब हमें क्या करना चाहिए? First, I need my IP, that is string. Sir, one question. Yeah. Sir, যদি আইপি অ্যাড্রেসটা ওরকম কপি করে বসিয়ে দিই তাহলে তো যদি ওটা আমাদের let's say we connect the ESP to any other Wi-Fi, we can't use the app anymore. Yes, this is a drawback, but I will also solve that problem. Just give Okay. me few hours or few minutes. I will solve one by one. Okay. Okay, sir. Okay. So अब हमें करना क्या है? ये वाला चीज बना लिया. Okay, fine. Now I will. Oh, sorry. IP now. IP. Now I have to create some HTTP request. For that, I need HTTP. Okay, do one thing. Just copy it from here. It will be written here. Yeah. Okay. Everything is done. Now we have to make some async connection. Async connection. Huh? So async connection. So I have to make some class. If I want to make class. Okay, let's create it. Public है, public spelling is small. ये कहाँ पर हूँ मैं? Sorry, तो यहाँ पर होना चाहिए. UB LIC public class, and then I want the name. I want to get the name of the class. Send data. Okay, and then it should extend async tags. Where is the async tags? Yeah. Now I want pass all the type is string, comma, string, sorry, string, comma, string. Up to this, I think it is okay. Now we will ask to implement my method. So do in background. Okay, fine. Background out is okay. Now I have to make one more thing, that is on pre-executed and on post executed. Okay, so if I want to create that, I have to write here on post execute, and what I said, on post and on pre-execute now. On pre-execute. Okay, done. Okay, class is ready, everything is fine. Now I have to make
my logic. So logic should be, first we need the URL, URL, and exam set. I have to import the it. Okay, fine. And new URL and pass strings of 0. What happened? It is saying, oh, I have to make it in Sarah, try and catch. Fine. Okay. अब मुझे करना है each and everything inside the try and catch. हम print करके भी देखेंगे. So log.a should be URL pass string. I have to convert it string dot value of URL. Okay, done. Now I have to make the HTTP URL connection. HTTP, where the HTTPS URL connection? HTTP URL connection. Make it con equal to so URL dot who is the server here? Ask to your friend. এই বলে দাও গো সৈকত কে এখানে সার্ভার? The ESP board that we are using. URL dot open connection. This one, and I have to pass. Input string. Acha. I have to do one more thing. I forget to do typecasting. That is HTTP connection. Now still I'm getting error. Add catch and close. Okay. Acha. Okay, fine. Next. Okay, HTTP URL connection is done. So URL connection, we got the URL connection URL, and now we are making HTTP URL connection. That's that part also done. Now I have to buffer it. So buffer read input stream. Yeah, buffer read input stream equal to buffer, sorry, new buffer read stream, pass the con get input stream. Question is done also. And now string value equal to pf dot read
Hmm? F dot create function. Again, this is change value type to int. Value type to int. Okay. Change log dot e should be val and pass value. That's it. Okay, our class is ready. Okay, now I have to use the method from where? LED. Okay. In LED, I have to pass the URL. So that means new send data. Yes. Dot where is the execute? Execute and pass the IP plus LED on, and the same way I have to pass LED is off. Okay, now if I run my code, it is launching. Okay. Now some problem is there. Again, I have to do one more thing. That is not yet launched. It is, I'm pressing on. Here it should come. But nothing. Okay. I have done some mistake. That is, I have to provide the internet permission. So use permission, internet, that's it. Now I think it should run. Turn on, but nothing happening. What happened? Let me close the program.
Rerun it. Okay. ঠিক আছে, একটা 1-2 বাজছে, তোমরা একটা কাজ করো, লাঞ্চ করে এসো, তারপর এটা দেখছি। ওকে, Okay, so complete the application after lunch and we'll learn also Sure. a new স্যার অ্যাটেন্ডেন্স নেবে না? attendance ওই একবারে তখন দিয়ে নেবো, ঠিক আছে? okay, sir. Okay. হুম।